Oggi è un giorno speciale. Mi è venuto a trovare un mio carissimo amico, ma un grandissimo artista, il maestro Luigi Mas, che peraltro con me ha condiviso anche parte dei miei viaggi, tra virgolette, musicali, quando lui ha avuto la bontà di sopportarmi. Elite Bata, the Godfather theme song. We're getting to it finally. If you want to follow us on Twitch to be part of the live conversation for these reactions, go ahead and join us there. Voglio stoppare un momento perché vorrei, faccio ripartire il brano, vorrei che lei, maestro, le do del lei perché siamo del voi. No, le do del lei, e vorrei che lei, maestro, quando lo ritiene opportuno, mi blocco e lei, quando sente e vuole commentare, dire qualche cosa, io fermo e lei dice quello che esattamente vuole pensare. Siamo d'accordo? D'accordissimo. Vado? Dovrei fermare ogni 2 minuti perché già ho visto delle cose bellissime, già solo con queste poche note. Io voglio rifar partire il pezzo. It's already starting out very similar to the original with only one guitar. Yeah. He did a good job at capturing the same atmosphere as the recorded version that we heard. Yeah. Does it feel like it's overdriven with the volume on this one? A little bit. It's just me? It sounds like he's like kind of clipping at some parts, but I mean. Allora, Parli. le cose da dire fondamentali sono queste. Il suo uso, allora, l'uso che fa degli armonici e soprattutto anche dell'enunciare il tema in ottava. È una cosa che sembra semplicissima come la fa lui la chitarra, cioè sembra una cosa molto facile, non lo è affatto, anche perché li usa veramente in maniera sapiente, molto, molto bello, cioè il suono è bellissimo e si vede comunque che è una persona che fa con amore quello che fa. Quello non c'è dubbio. Quello salta agli occhi, ma l'uso degli armonici è straordinario. Che lui evidentemente sperimenta continuamente tutti i giorni e poi li usa sapientemente, cioè laddove occorrono li mette con sapienza, con gusto, insomma è un grande musicista. Okay, what the f did he just do right there? Did you see that shit? What did he just do right there? His technique is like... That was like a tap harmonic like you do with your thumb and your pointer finger, but then he went to the 3rd fret and...
Godfather fan out there, you cannot hear this and tell me, like, imagine if this was played like this during that movie. Oh man, It would fit perfectly. If That'd it be was sick. played, right? kind of like as an alternate version, dude. Exactly, That'd like- be sick. During, like, the most, like, traumatizing part of the video, like, towards the end, and you just heard Elite Bata just, like, playing this acoustic rendition of it. Oh, it You would just see him in the beautiful. Ok. Allora, considerazioni. Io voglio chiederti una cosa in particolare. Nella costruzione, cioè dell'arrangiamento, Sì. tu sei un arrangiatore e poi ecco perché ti faccio questo tipo di domanda. Cioè nella costruzione dell'arrangiamento, quali sono le cose che secondo te trovi, diciamo, cioè quali sono le cose che tu sottolineeresti all'interno di questa esecuzione, non solo da un punto di vista prettamente tecnico come esecuzione, ma proprio come costruzione dell'arrangiamento? Allora, lui devo dire che rispetta molto con una dovizia, voglio dire. I love those blues licks that he's throwing in the middle. Perfect. Like, and I didn't realize how, like, jazzy this song is. Like, it's crazy. Di Parla particolare. più forte perché ho paura che Ah. ti senti poco. Sì, allora mi avvicino. Sì, avvicinati leggermente. Allora, dico, lui si sente proprio che bada molto al discorso armonico, quindi all'uso dei bassi, perché è la prima cosa che si trascura normalmente quando si fa, invece lui, Eri molto attento. sì, quando si suona da soli, soprattutto, si tende a trascurare qualcosa perché poi non si può fare tutto, soprattutto uno strumento difficilissimo come la chitarra, per poter fare questo tipo di contrappunti. Yo, no, right? Yeah, you see him in the background. He's like at the family's house or something, and he's just like, and he's just doing that subtly in the background, bro. Oh, my God, good fucking dude, shit, dude. he is killing it, man. Fresh. Bahkan sebelum melodi utamanya benar-benar muncul, 4 reaktor ini udah menunjukkan perubahan ekspresi yang beda-beda. Reaktor pertama langsung merapat ke layar dengan tatapan penuh rasa penasaran, matanya bergerak ngikutin setiap perpindahan jari Alif Bata yang kelihatan santai tapi penuh kendali. Reaktor kedua mengangkat alis pelan, lalu menyilangkan tangan sambil terus memperhatikan, seolah dia lagi menunggu bagian yang bakal bikin semuanya meledak. Reaktor ketiga justru tersenyum tipis sejak awal, tapi senyumnya perlahan menghilang ketika sadar permainan yang dia lihat jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Sementara reaktor keempat hanya diam, bibirnya sedikit terbuka dan pandangannya gak pernah lepas dari fretboard, seperti sedang mencoba memahami bagaimana permainan yang terlihat sederhana bisa menghasilkan nuansa sekuat itu. Ketika tema utama mulai mengalir dengan karakter khas, Godfather, suasana di antara mereka langsung berubah lebih serius. Reaktor pertama beberapa kali menggeleng pelan sambil mengembuskan napas, bukan karena bingung, tapi karena setiap petikan terasa begitu bersih dan penuh penekanan yang pas. Reaktor kedua tanpa sadar mulai mengangguk mengikuti irama,
lalu sesekali menunjuk ke layar seakan ingin menegaskan bahwa ada detail kecil yang baru saja lewat. Reaktor ketiga terlihat memicingkan mata, memperhatikan perpindahan jari kanan dan kiri secara bergantian. Ekspresinya benar-benar seperti seseorang yang sedang membongkar rahasia di balik permainan itu. Di sisi lain, reaktor keempat semakin tenggelam dalam suasana. Bahunya perlahan rileks, lalu dia menarik napas panjang sambil tetap mempertahankan tatapan yang penuh kekaguman. Memasuki bagian yang lebih dinamis, reaksi mereka berkembang dengan cara yang benar-benar berbeda. Reaktor pertama sempat tersenyum lebar lalu langsung menutup mulutnya sendiri, seolah baru sadar kalau dia terlalu larut menikmati alurnya. Reaktor kedua berkali-kali mengangkat kepalanya sambil tertawa kecil karena gak habis pikir bagaimana melodi sekompleks itu tetap terdengar begitu lembut. Reaktor ketiga mulai kehilangan fokus untuk menganalisis teknik, matanya justru berubah lebih tenang karena emosinya mulai mengambil alih rasa penasarannya. Sedangkan reaktor keempat terlihat berkedip lebih lambat dari biasanya, seakan setiap nada yang keluar sedang dia simpan satu persatu sebelum akhirnya diproses dalam pikirannya. Saat permainan memasuki bagian yang lebih tenang sebelum kembali membangun tensi, keempat reaktor mendadak sama-sama terdiam. Reaktor pertama menopang dagunya sambil tetap memperhatikan layar tanpa berkedip cukup lama. Reaktor kedua yang sejak tadi cukup ekspresif kini hanya tersenyum kecil dengan sorot mata yang jauh lebih lembut. Reaktor ketiga mengangguk perlahan beberapa kali, bukan sebagai bentuk persetujuan, melainkan seperti orang yang akhirnya menemukan jawaban dari rasa penasarannya. Sejak awal video, reaktor keempat bahkan sempat memejamkan mata beberapa detik, lalu membukanya kembali tepat ketika melodi utama muncul lagi, seolah dia sengaja ingin menikmati bagian itu tanpa gangguan apapun. Begitu nada terakhir menghilang dan ruangan kembali sunyi, gak satu pun dari mereka langsung mengeluarkan komentar. Reaktor pertama hanya mengusap wajahnya pelan sambil tersenyum puas. Ekspresinya memperlihatkan rasa hormat yang tulus terhadap permainan yang baru saja dia saksikan. Reaktor kedua mengembuskan napas panjang, lalu menggeleng kecil dengan tatapan yang masih penuh keheranan. Reaktor ketiga tetap memandangi layar kosong beberapa saat, seperti berharap masih ada satu petikan lagi yang terdengar. Sementara reaktor keempat akhirnya tersenyum lebar untuk pertama kalinya sejak video dimulai, lalu mengangguk perlahan, seolah tanpa perlu banyak kata dia sudah mengakui kalau permainan Alibaba tadi, Godfather, berhasil menyampaikan karakter, emosi, dan kematangan musikal dalam satu penampilan yang benar-benar sulit dilupakan. Itulah lur untuk reaksi kali ini, sampai jumpa lagi di video lainnya bersama channel Rafiko. Admin ucapkan terima kasih telah menonton.